Uy, uy, grabe ang lakas. Good morning mga ka-strike. Si Philemon Fishing here po. Ajing Gaming tayo ngayon. Nais ko palang magpasalamat kay Master Mark Kabugsan sa pagpadala ng mga soup bait at saka itong leader line na gamit natin ngayon, 6LB. Gamit pala natin Casking Zephyr 1000 at saka Sea-Night Mini Ultralight na 562. Tara, hagis tayo. Sana meron. Yun. Ayun. Dami kasing. Ayun o. Kitang kita sa camera. Ayun o. Sobrang babaw ng spot natin guys, yun o. Yan. Pangatlong fish natin guys. Sa wakas nahawakan na natin. Safety first muna. Yun. Thank you Lord. Ayun. Yun. Lakas. Lakas guys. Ang dami yung sabit dito. Yun. Ayan. Ayan. Yun o. Thank you Lord. Uy. Checkered. Lo. Isda ba yun? Yun o, checkered o. Naka fish on pala. Isinabit lang yan. Yun o. Sinalo niya guys. Thank you Lord. Yan. Lakas o. Yun. Kadaming one spot dito guys. Bawat hagis kilig. Yun. Yun, lakas. Dami rin talang sabit dito. Ayan o. Laking one spot guys. Okay. Ayan guys. Ay, lakas. Ayan o. Uy, emperor fish. Kaya pala. Ayan o. Maliit o. Yung lakas. Yan na guys. Ang dami nila dito guys. Oh.
Emperor fish. Yun, no? Wala pa tayong 20 minutes dito, guys. Yan na yung huli natin. Thank you, Lord. Uy, grabe ang lakas. Grabe ang lakas, guys. Ngayon. Malapit lang. Tapos na po tayo mag-fishing, mga master. Ito po yung huli natin ngayong araw. April 4, Friday. Maraming salamat po sa panood, mga master. Please like and subscribe to my YouTube channel. Fish on.